You're watching the award-winning American Health Journal. Dalam 30 Over the tahun last 30 terakhir years, ini, I've been saya studying the benar-benar impact of mempelajari the foods we eat, the mengenai liquids apa we yang kita drink, makan dan on apa the yang kita delicate minum, pH dan balance hubungannya of dengan the fluids in the keseimbangan body, pH dalam tubuh which are kita. ideally Tubuh kita akan balanced, sehat seimbang slightly alkaline, bila on a cairan pH dalam scale tubuh that goes kita from sedikit basah. 0 to 14 at Dari skala 0 sampai 14, 7.365. seharusnya cairan tubuh kita berada di That angka delicate pH balance is so 7,365. critical that any Keseimbangan movement cairan too tubuh far to the batasannya right, sangat sempit if it dan goes sangat too high kritikal, or it goes too sehingga low, we bila angka itu feel bergeser terlalu these jauh, impacts in the way maka that we feel tubuh on our kita energy akan levels. merasakannya. In fact, Misalnya, a pH that drops pergeseran down pH to yang terlalu approximately rendah di angka 6.9, you would go 6,9, into cardiac maka arrest. tubuh So it kita akan doesn't have to mengalami move koma. much. And so the Jadi body does tidak perlu bergeser everything terlalu it banyak. can to Maka dari maintain that itu, delicate tubuh balance. kita selalu One of the most berusaha important untuk things menyeimbangkan. that one can do to begin the process Jadi, hal of terpenting yang bisa neutralizing kita the acids lakukan untuk from the menyeimbangkan foods and keasaman tubuh from the kita foods yang we eat datang dari and makanan dan also hasil metabolisme tubuh kita from metabolism adalah dengan is mengganti the minuman most kita important kepada thing that we minuman can do yang is start bersifat changing alkali. the Airnya water pun harus that we're bersih dan drinking. mengandung That energi. water has to be in an alkaline state. It has to be purified. It has to be energized or alkalized. It has to Minuman yang kita contain the minum pun harus hydroxyl mengandung ions ion hydrox and dan saturated juga harus with banyak mengandung these elektron electrons. I call yang it saya sebut sebagai air elektron. electron-rich water. And it's got to be void Air yang kita minum juga harus terbebas dari elements logam-logam that are berat going yang to be membahayakan bagi tubuh kita. acidifying and contribute to more congestion Jadi and sebenarnya breakdown kita of the body. memerlukan air yang So we bersih. need pure water. The water has to be filtered. Air It harus has to be difilter dengan baik. energized. We have to increase Air its itu juga electrical harus dibuat potential. mempunyai We need energi. to break down the clustering effect, Kita which is juga very harus simple when memecahkan we remove the klasternya menjadi acid, klaster because yang lebih as I kecil said earlier, agar acid tubuh causes mudah the menyerapnya. molecules of water to stick Sebenarnya together. prosesnya sangat sederhana, We can break yaitu those dengan down into menghilangkan smaller kadar asam dalam molecular air, states maka so that air the akan water dengan is sendirinya wetter. mudah So terpecah. we're looking for Dengan klaster air yang lebih more kecil, bioavailable water, jaringan tubuh water that akan can mudah permeate the menyerap cell air tersebut. membrane. Kami We mengunjungi visited rumah sakit Akashi Akashi di Hospital to Jepang look at untuk some melihat of the hasilnya. promising results. Untuk perawatan We pasien ini, only used selama 2 minggu electrolyzed kita hanya water for menggunakan treatment. No ointments, air medicine, or other elektrolisasi disinfectants were tanpa used. menggunakan There's been no obat-obatan infection lainnya now dan for 2 terlihat weeks. tidak ada infeksi. Hasil The dari recovery penyembuhan from these lukanya bed sangat sores has bagus, been very good. It is very mengejutkan dan luar surprising. biasa. It is amazing. This Reporter reporter kami yang was mengunjungi told that rumah after sakit the ini patients drank the menyaksikan electrolyzed drinking bahwa water, pasien-pasien their yang feces diberi minum became air odorless, alkali membuang despite the kotorannya fact that the tidak patients were bau, wearing paper diapers. There walaupun was mereka no hanya fecal odor menggunakan at all in the diaper sick room. di dalam ruangan perawatan ini. The patient Pasien-pasien di recovery dalam rate rumah was in sakit ini fact so rapid diberi that minum more and air more alkali patients are getting dan around in tingkat wheelchairs. penyembuhannya sangat cepat. Because of the drastic improvements at the Berdasarkan hospital, even fakta-fakta doctors yang and terjadi nurses di are rumah sakit taking the ini, electrolyzed water home dokter-dokter and dan drinking it. suster-suster di rumah sakit ini juga turut meminum air alkali. Bahkan mereka membawanya pulang untuk dikonsumsi keluarganya di rumah. Our Reporter reporter kami went juga back to pergi ke rumah Kiowa sakit Hospital Kiowa to find untuk out mendapat more tambahan advantages of informasi alkaline mengenai water. air alkali ini. We boil Air alkaline alkali di water rumah to sakit use it ini for juga making baby's dipergunakan milk. untuk membuat susu bayi. Di rumah All the sakit ini, employees here para usually drink karyawannya tea juga made from menggunakan boiled air alkali alkaline untuk water. membuat teh mereka. I Kami hear you mendengar don't berita catch bahwa colds. karyawan di sini No, tidak mudah everyone sakit. here is fine because they drink alkaline Tidak, water. In this karena kami hospital, a semua machine minum from air which alkali. patients can drink 7 alkaline tahun yang water was lalu, di installed rumah 7 sakit years ini ago. dipasang sebuah alat There are untuk people membuat here who air claim alkali, to have cured dan their semua pasien sclerosis of the liver serta or para diabetes, karyawannya which are meminum very hard air to treat alkali with tersebut. Western medicine, Penyakit lever simply by dan drinking diabetes electrolyzed sangat sulit alkaline sekali water. ditangani, tetapi di rumah sakit ini banyak pasien yang This sembuh is hanya dengan Katsumi menggunakan air alkali. Nakanishi, who recovered from Pasien sclerosis of Katsumi the liver. Nakanishi yang sembuh dari I penyakit drank a levernya lot of water mengatakan, as I had a bad saya liver and it harus was always minum banyak burning. air karena penyakit My lever numbers saya. went down and down. I Penyakit am liver well saya now. perlahan-lahan hilang dan sekarang saya sudah sembuh. Shigeru Pasien lain bernama Takahashi, who Shigeru recovered from Takahashi diabetes, yang said, sembuh dari I did penyakit not believe the diabetesnya water could mengatakan, cure my diabetes in the pada beginning. awalnya saya tidak percaya air dapat menyembuhkan I've penyakit been saya ini. suffering from Saya diabetes sudah for menderita 14 penyakit years, diabetes but the selama 14 alkaline tahun, water cured me. tetapi air alkali menyembuhkan saya.
What Apa yang happens inside sebenarnya the body? terjadi di dalam tubuh kita? We interviewed a doctor who teaches the effective use of Kami this water on the mewawancarai body. seorang dokter yang The mengajarkan chief kita untuk editor of the menggunakan Water air Society, alkali. Dr. Chief Editor Hidemitsu of the Water Hayashi. Society, You Dr. will have Hidemitsu clean feces if you Hayashi. drink the alkaline Anda akan water, mendapatkan which fesis yang bersih detoxifies dengan or meminum neutralizes air alkali. toxic Air ini substances akan like memberi hydrogen efek sulfide detox and dan ammonia juga found in the menetralisir feces. racun-racun yang The ada dalam toxic tubuh kita substances will seperti start to decrease as you hidrogen drink the water, sulfide and you will dan have a amonia. healthier liver. Dengan The meminum organ air which has the alkali, function of racun dalam neutralizing tubuh toxic akan berkurang, substances in the body. sehingga lever kita All menjadi of the sehat. organs in the body Bukan will start hanya to liver improve, saja, and you will feel better. organ-organ tubuh lainnya juga Many akan menjadi diseases, lebih including high sehat, blood pressure, stomach sehingga akan ulcers, and mempunyai duodenal tubuh ulcers yang lebih improve as sehat. a result of drinking this water. Berdasarkan According to our laporan dari kameramen cameraman, kami, Matsumoto, the Matsumoto, patient we saw at the beginning, the pasien-pasien one yang with ada di rumah athlete's sakit foot, was ini cured in sudah 2 sembuh. weeks. And the man who had the motorcycle accident was healed in 3 weeks. It is really amazing.